Los jugadores de WoW están por hacer la cosa más estúpida de la historia o algo así, amigo. El video habla sobre The Burning Crusade Hardcore, que creo que se va a hacer, sinceramente creo que se va a hacer en el oficial. Me parece que es un muy buen video para reaccionar, pero yo lo pienso jugar, sí, le voy a dar un try, la verdad que sí. Va a estar muy picado, seguramente yo juegue The Burning Crusade en febrero, evidentemente el modo normal para explorar el PvP. Yo no soy partidario del PvP, pero no jugué mucho los últimos meses. Y bueno, y ahora la verdad que me ceba una locura. No sé si van a meter el modo hardcore, no lo pienso jugar todavía, pero en un futuro sí. Vamos a ver qué dice, es un video en inglés. Lo reaccionó Sariun en stream, iba a reaccionar a la reacción, pero no pintaba, la verdad, boludo. Vamos a subirle volumen. Evidentemente tiene subtítulos, así que no preocupéis. A mí es una locura. Esta es la apertura del portal, así en el oficial. Esto, mirá la cantidad de gente que hay, pero te explota la PC acá. La verdad que nunca viví la experiencia de esto. Debe ser una locura. Mirá la cantidad de gente que hay. Imagínate el PvP adentro. Ah, imagino que desactivarán el PvP a propósito, quizás. Thousands of WoW players are getting ready to do the dumbest thing I've ever seen. Attempt Burning Crusade on hardcore. A challenge so brutal that Blizzard flat out refuses to make official servers for it. And no, tanto, boludo, que Blizzard se niegue a hacerlo. No, está bien, para mantener la salud mental de los jugadores un poco es una locura, amigo. Many players agree. I don't think hardcore is TBC viable. I agree with you. I think people saying that are not thinking about it enough. But for others, they've thought about it plenty, and to them it seems like the logical next step. Only things will not happen until we get a TBC hardcore server or a classic plus server. We find ourselves in a familiar story. The WoW community wants something, and Blizzard says, "You don't want to do that." And just like before, ¿Qué carajo, boludo? Ese edit, ¿qué le pasa? the community is responding by making it for themselves with a Burning Crusade hardcore add-on that no me saqué los subtítulos. will be ready for pre-patch. But what if this time's different? What if Blizzard's actually right, and TBC hardcore is a challenge that we think we want, but actually don't? And on the surface, the skeptics have a point. Heroic dungeons designed... Yo pienso jugar de Burning Crusade Hardcore, sí, pero no sé si voy a hacer todas las mazmorras. Hay una forma de jugarlo, quizás haciendo exploración de mundo, no haciendo mazmorras como un enfermo. Nadie va a hacer tumbas de maná al 65, ni al 66, ni al nivel que pinte hacerla, porque te vas a cagar muriendo. Ahora, si vos haces un leveo en Península del Fuego Infernal, más safe, tenés la montura voladora medio difícil de sacar por el oro que te... ¿Cómo se llama? Que sale, pero bueno. Hay un modus operandi a mi parecer. El tema es que el endgame, ahí no sé si se puede hacer. No sé si se puede hacer el endgame. Ese es el tema, que imagino lo va a comentar el tipo. No sé bien cómo funcionan los attunements. En TBC son un quilombo. Eso sí, por reputación y todo tenés una banda de farmeo. Eso, bueno, si es solo farmeo no pasa nada. El tema es que hay una cantidad de cosas impresionantes en Terra Allende que te pueden one-shotear. Ese es el verdadero problema. O caerte de la montura de un lugar alto y morir. Lo heroico dice en el video que son detonadores. A ver, vamos a ver. to wipe your group, raids with one-shot mechanics that randomly delete people, a soul-crushing grind back to 70. Why would anyone do this? Is this even possible? Well, I've spent the last 8 months obsessed with these questions, and in this video... 8 meses obsesionado. Bueno, no sé. We're diving into what might be the most brutal experiment ever attempted in WoW history. Blizzard's official statement is Burning Crusade is too difficult for hardcore. But is it really? It all boils down to 3 major obstacles, and we're gonna go over each one. Let's start with the biggest roadblock for most people, the leveling. And you know what? Let's just put the numbers on the screen. So, Classic 1 to 60 takes about 5 million experience, and Burning Crusade 1 to 70 is over 10 million. It's el doble casi. Bueno, igual sí, tiene sentido, boludo. No es el problema igual el tiempo que te demora. Double the total experience required. But here's the thing that's gonna blow your mind. Leveling 1 to 70 in TBC is actually faster than leveling 1 to 60 in Classic. TBC is running on the patch 2.3 changes, which streamlines 1 to 60 and reduces the EXP that you need by a lot. And the end result is that you're able to skip over a lot of the worst parts of leveling. But I can already hear you thinking, sí, aparte tenés montura voladora, o sea, todo lo que hagas lo vas a hacer rapidísimo con montura voladora. It's faster, but doesn't that defeat the purpose of hardcore if they just lower the difficulty? And to that, I have 2 points. First, let's be blunt. The challenge in hardcore has always been optional. You were never in any real danger that you didn't volunteer to be in. Yeah, I'm just gonna run out. Dude, no fucking way. There was never anything inherent. Iba a decir algo importante, también hay que tener en cuenta del modo autosuficiente si te lo permite el oficial. Si se hace TBC en este desafío en el OFI, vos tenés el modo Self-Found,
en el cual tenés subastas y comercio activados. Quizás si tenés eso activado, ya está, boludo. Más o menos la podés pilotear. Desactivar eso sos un ciruja. Con Warrior no se puede hacer, hay que tomar eso en cuenta. Con Warrior no, con Rogue, amigo, yo con Pícaro esto lo hago con la verga. A mi parecer. Depende. Ciertas mecánicas de one shot, no hay ningún Vanish que te pueda salvar. Yo jugué con Vanish, amigo, con Rogue del 1.60 hardcore y ahora era demasiado fácil. No sé si tanto, no sé si tanto. You can equip a full set of auction house gear and get all the way there with nothing but gray quests and green mobs without ever dropping below 50% health. Would it be boring? Absolutely. But that's the whole point. You as the player get to choose how easy or difficult you want it to be. And guess what? In TBC, you can still make those choices. You can impose any psycho challenge you want on yourself. You can do a red quest only run, or turn off your health bars and pretend you have advanced glaucoma, whatever floats your boat. And that brings me to point 2, which is that Outland is freaking scary even without any of that. The mobs hit harder and the quests often push you into risky situations. I guarantee you people are going to be dying in droves, because we've never approached the leveling in Outland from a hardcore lens before. So not everyone knows what's safe and what's secretly really dangerous. Acá se corta, acá se corta. Already is in Classic, and in many ways it seems better. It doesn't take any longer to get to max level, and having a fresh new world of dangerous quests to cut our teeth on is pretty exciting. But that's just the tutorial. ¿Qué carajo, boludo? No, hay cada calamidad a lo largo de Terrayende que te caga a tiro. To the real prime rib of the TBC experience, gearing and heroics. The second you ding 70, this game hands you an entire CVS receipt of chores. I mean, just look at this thing. And first up is you gotta replace that crappy green and purple clown suit you found while you were leveling. You also need multiple max professions, plus you need 1,000 gold just for the privilege of flying at the speed of a wet fart. But let's be real. The Priebus grind is the best part of the game. This is that good shit. It's the part of the journey before you hit raid log status where you can still log in every day and actually have something meaningful to do. The problem is, this entire Priebus adventure is just a long, slow walk to your execution. Heroic dungeons. These things are no fucking joke, man. DPS pulled aggro for 0.3 seconds. Las dungeons heroicas deben ser una absoluta locura. Yo no recuerdo de haber hecho demasiado. Pasa que yo nunca jugué Burning Crusade, pero sí jugué LK, entonces jugué parte del contenido de esa expansión que está incluida en la otra. Pero esto debe ser una locura. Missed an important interrupt? Super dead. This isn't vanilla hardcore where you and your buddies can play like a pack of brain-dead chimps and just whoopsie-doodle your way back to town with a couple of petries. Nah. ¿Eso qué es? La poción de petrificación. Bueno, si tenés acceso a subastas. Sí o sí tenés que hacer heroicos para el gear. Para el contenido in-game sí, creo yo, no queda otra. Supongo lo tenés que hacer. Hay una forma de hacerlo. Yo creo que si vas más o menos safe con petris. Sí, el tema es que necesitas que alguien tenga petris que se pueden conseguir en Stradholme o no. Se consiguen en Stradholme, vas al 65, vas bastante safe, las crafteas en esa mesa, no sé exactamente qué objetos te pide, pero podés craftear una banda y si tenés acceso a subasta la comprás cuando se te cante. El tema de la Petri cambia un poco las cosas porque podés tirar todas las que quieras. Yo usé 2 en Molten, una atrás de la otra y no pasó nada, no tiene cooldown. You're locked into a 60-minute long anxiety attack. The margin for error is microscopic and the consequences are swift. See, Petri still exists, but it got nerfed pretty significantly. It only makes you immune to physical attacks, not magic. So if that pack of mobs you just ninja pulled starts casting fireballs at your petrified... ¿No te das inmune a la magia? ¿What? Pero perdón, frasco de petrificación, te convierte en piedra protegiendo de todos los ataques físicos. Y hechizos por 1 minuto. ¿No te protege de todo esto? Physical attacks, not magic. So if that pack of mobs you just ninja pulled starts casting fireballs at your petrified ass, you're still gonna get incinerated. So you have to play smart... te pueden quemar si tirás la Petri... Pues solamente saca el daño físico. No tenía ni idea de eso. Yo pensé que era un cubo de hielo del mago. When making a group composition. This isn't that bring the player, not the class, friendship is magic bullshit. This is the Burning Crusade. You bring a good comp or you're gonna have problems. Look, I know people have traumatic, pants-shitting memories of wiping in these places for 4 hours straight, but you gotta remember who you were running with at the time. You were just scraping the bottom of the trade chat barrel, cobbling together whatever group of weirdos replied to your LFM messages first. Your tank was probably a paladin in PvP gear, your healer was some shadow priest who just respec'd 5 minutes ago, and you had one of these 50,000 useless rogues begging for an invite because nobody else on the planet wants to play with them. And these people definitely weren't showing up flasked up with elixirs and potions and drums and shit. Half the time your priest didn't even bring candles. You and your little band of trade chat misfits were not playing like your life was on the line. Sorry guys, I am not almost sober smile. But if people actually prepare, bring a smart comp, and play like they're one mistake away from death, you might be surprised how doable this shit actually is. The hardest dungeon, Heroic Blood Furnace, a certified wipe fest.
Right when you zone in, you got these adept guys who thrash. Just one of these bad boys esa mazmorra está totalmente turbia. La peor es tumbas de maná igual, a mi parecer. can hit your tank for like 10k instantly. And if he's not crit immune, he's toast. So what do? You fucking CC one, because you brought CC, right? Then you got these engineers who drop landmines that do an absurd amount of fire damage. 2 of these go off and your mage just evaporates. But guess what? These Giga Fire Protection Potions exist. Everyone just chugs one before the pool as an insurance policy, and bada bing, bada boom, and the bombs do 0 damage. Throw in a fire resist totem and you're golden. You could even use a target dummy to murder your friends from a distance. Then there's that long-ass gauntlet with the nascent Fel Orcs designed to your healer. But this is where you can use that Petri Flask, not to escape, but as a little intermission to give your priest a chance to regen some mana. No, The point is, es un quilombo hacer eso, boludo. Y yo lo quiero jugar, soy un ciruja. No, ahora que estoy viendo, sí, está medio tryhard. Pero bueno, eso. Los bichos son nivel 71, ya están haciendo otras cosas, están haciendo algo reservado. Yo no sé si haría esa dungeon cuando juegue. Pero yo lo voy a jugar 100% por una sola vida a la mierda. Y bueno, si muero, pinchó. sounding shit isn't an impossible wall, it's just a set of problems waiting to be solved. Look, people said the same thing years ago about vanilla hardcore. Like, oh, it's gonna be impossible to make a 40-man raid, everyone will die in the dungeons. And look how that turned out. We're doing Nax with no world buffs just to feel something. I think this stuff just looks way scarier than it actually is. Once people take it seriously and start looking for solutions, it becomes doable. TBC raids are objectively, scientifically, in every way that's measurable, way more demanding than anything in Classic. It's not even a debate. People have to actually play their class correctly. This isn't a 40-man where half the raid can be asleep at the wheel, drooling on their keyboard, and you still somehow stumble ass backwards into killing Ragnaros. No, in TBC, there is way more personal responsibility. We're talking about mechanics where, if that one absolute goober in your raid isn't doing the one simple thing he's supposed to do... Boludo. Le acaban de meter 4K al chavo. Bueno, sí, está medio tryhard, boludo. 4000 de DPS. Y el Molten, cuando yo le hice en hardcore, sí pegaban un poco, boludo. Your entire raid no debería igual. Obliterated. End of story. This environment means that raid comps are extremely strict. I'm pretty sure if you don't have at least 4 shamans, you just don't get the raid that week. Also, boss damage can be spiky and inconsistent, and feels almost unfair to try to heal through. Then there's Leo and SSC, who forces 5 random people in the raid to go on a personal growth journey mid-fight. If that mechanic hits all 5 of your healers, well then it's probably a good time to start considering alternative strategies. But look, while this is all legitimately concerning, I need to remind you of the early days of Classic Hardcore. People looked at Molten Core, the easiest, most brain-dead raid ever conceived, and they were like, oh my god, it's impossible. Como la más fácil. Bueno, sí, la verdad es la más fácil. Sí, tiene razón. El chabón haciéndose el picante, no, yo hice Molten. Quizás comparadas a la de Burning, son un paseo por el parque, realmente. ¿Qué onda? Tu Lalga 5000, bienvenido. Sí, es una locura, igual. Las probabilidades de morir son tan altas que no tiene sentido. Después empezás en el bosque de Elwyn a la hora de haberlo intentado. La gente que se adentre tiene que ponerse las pilas y aprender. No, bueno, si te pones a analizar todos los tipos de consumibles diferentes que podés meter, poción de resistencia al fuego, poción de Petri, poción de resistencia a la escarcha de maná, de salud, necesitas healers que sean una locura, tanque tiene que estar armado hasta los dientes. Es una banda, amigo, la verdad, de cosas a tener en cuenta. They'll never do it. Fast forward a few years and we've dumpstered everything. I mean, we went from can we do it to can we do it blindfolded with a steering wheel controller? But I get it. TBC has mechanics that are just pure bullshit. Fights that literally kill you with no counterplay. Specifically, Asgalore in Hyjal and Terran Gorefiend in Black Temple. These bosses... ¿Qué es eso? Mata al objetivo después de 55 segundos. Ah, buenísimo. Maldice al objetivo causando la muerte después de 20 segundos. Ahora imagínate LKHC. Bueno, eso ya es un montón. Eso es una banda, boludo. Nah, eso ya es cualquier cosa. Yo lo voy a intentar, sí. Existe, sí. En Waimane se puede jugar, pero eso ya... Primero diría intentar esto y después ese si pinta. Pero está demasiado turbio Rasga Norte, amigo. Cicerón. Igual se sacan HC mecánicas así tan instant muerte, las quita Blizzard. Uff, estaría muy bien, amigo. Si lo jugás en el servidor oficial, si lo jugás en un privado, probablemente se lo pasen por los huevos. O capaz que no. Capaz es un privado que le mete onda, modifica todo eso, te saca las muertes instant. Nah, a veces no tendría sentido, no podés modificar al jefe. Para mí, algún que otro cambio por ahí de algo que literalmente no tengas nada que hacer, sacarlo. En este caso, habría que ver cómo se maneja el boss y por qué causa eso y cómo se saca. Pero si literalmente hizo una maldición que no se puede sacar y te mata en 20 segundos, es medio XD, ¿no? Lo tendría que sacar. Podrían hacer que TBC Hardcore cuando pierdes regresas a nivel 60 en vez de nivel 1. Estaría muy bien. Ya lo había escuchado, no sé si me lo habías dicho vos. Estaría excelente. O poner un por 3 de experiencia. No, por 3 no.
Preferiría lo de nivel 60. Tipo, llegás en hardcore ahí y a partir de ahí nunca volvés a nivel 1 igual. Lo que causaría que todos los hardcores nivel 60 se queden ahí para siempre. O sea, o suban o nunca estén abajo del 60. No sé que se creen un nuevo PJ. Tendría que modificarlo bien Blizzard, pero podría ser una buena opción. El punto bueno es que los hardcore offi tienen su server aparte. Y hacer cambio no afectaría a otros reinos de TBC. Claro, no. Tendrían que poner otro reino directamente de Burning. Sí, totalmente. No como hace Turtle, por ejemplo, que es donde juego yo, que te meten en el mapa todo junto. Todos los desafíos, toda la gente que tiene normal, toda la gente que tiene PvP, todo en un solo reino. Randomly select a few people in your raid who just get to die that week. And there's nothing you can do. I am 100% certain that if official servers ever dropped, that would be one of the first things they removed. But you gotta keep in mind, it's not 2007 anymore. The collective consciousness of gamers has evolved a bit. The gameplay in TBC might be more complex than Classic, which to be fair, my blender has a more complex rotation than most classes in Classic. But TBC is still very simple. Sí, aquí tarado. Compared to modern retail standards. Is it difficult to pull off Karazhan and SSC perfectly? Sure. But jingle a bunch of world firsts in front of WoW's sweatiest gamers and they'll figure out how to get it done. So I guess in summary, what I mean is that if there's anything we've learned over the years, it's that difficult does not mean impossible. Unless we're talking about Sunwell. And to that I say, let's just cross that bridge when we get there. Ah, te está mostrando los portales. ¿Esto qué es? ¿Esto es Yatarat? Sí, los portales, claro, te está mostrando los portales como... La probabilidad de morir acá son altísimas. Te mandás mal y ya está. Está bien, boludo, como lo hizo. Se mandaba re mal, viste. So we've spent this video asking if bueno, TBC el hardcore is viable. El Fell River, boludo, que anda caminando por todo península. Ese lo ves llegar igual, lo ves por ahí. No te lo cruzás siempre de frente. Tenés que ir atento. But maybe that's the wrong question. The real question isn't can we do it? It's why would we try? See, what makes hardcore special, at least to me, isn't its difficulty. It's that it pulls you into the present moment. The fear of losing everything, the panic you feel when a bad pull goes sideways, it demands your attention. It brings you right here. Vanilla hardcore gave us that for a while. It forced us to slow down and made us feel like noobs again. But we solved that puzzle. We've figured it out and optimized it. But once a path is known, the thrill fades, and what once felt like a terrifying risk becomes routine. That's because our brains have this deep, fundamental need for novelty. So TBC comes along and gives us this brand new puzzle, and we don't even know if the pieces fit together. And it's in this chaos of uncertainty that lies the potential for discovery. See, this isn't about nostalgia. We're not chasing the past. If anything, we're chasing the present. We're actively choosing an experience that yanks our brains deeply into the moment. We're still lucky enough to have moments to live. And that, my friends, is a journey worth risking everything for. I'll see you in Outland. Alto final, boludo. Muy buen final, muy buen video, 52.000 visualizaciones, merecidas, incluso más también, no veo por qué no, hace 8 días, 2.000 likes, muy buen video. Súper imposible, TBC hardcore, pero el hype es tremendo. Sí, yo le voy a dar un try, creo que no voy a ser el único de... El 90% de los creadores de contenido que juegan ese desafío, que ya llegaron personajes a nivel 60 con una sola vida. Muy bueno para crear contenido, amigo. ¿Sabes la cantidad de videos que salen? Probablemente terminás una dungeon de Terrayende y ya está, boludo. Video. La gente se pone como loquita, sacás clips, todo. No, en cambio hacer Stratholme es como, bueno, Stratholme hardcore, viene ahí, amigo. Y ya está. Como no tiene mucha ciencia. No sé si está confirmado todavía el TBC hardcore. La verdad que no lo sé. Estaba en los leaks. En el video que yo subí reaccionando a los leaks de 4chan, aparecía eso. Y aparecía todo lo relacionado. Pero bueno, más falso que, no sé, aprobado por Chayanne eso.